मिष्टान्न रे मिसा गड़ल देखिला जीव स्वप्न होइब पूरण छड़ाई आनिबि मोहिराज सिंहासन सुन बंधु मोर हे होइब राजन आओ विलंब काल विलंब करी आपण हारिथिबा सही कालकूट विषयटा को मिष्टान्न मो जाऊँ सेपटे देखी किए जदि आसिले आपण को संगे संगे भावे से विषय तक मत बढ़े पवन भी कान अच्छी मामो 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 कामटा संपूर्ण भाव में सरीगला तो बंधु सब सरीगला बंधु एठी रहिले आम पाई विपद घोर विपद ये जदि देखी देव सब अनर्थ घटी ये देखा पूर्व आम यथा शीघ्र पूर्व मत गोटे कथा भारी मन पड़ुची अरे मन पड़ुची जेते बेले मन भितर रखिच कहीं खोला खोली कही जाओ हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ राजा परिवार तोर परी को चली हेले तकर अमर आत्मा को सद्गति देव बंधु এই বিষ মিশ্রিত মিষ্টান্ন খাই সারিলা পরে রাজা আর রানী তো আরো পারি কু চালি দিবে हेले राइजर जन प्रजा कौन कहिबे जानिछ हरि कौन कहिबे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है तू परमरा सुन भौनी मोती घर छाई आसुल जैसे गणपत सतल बनागी की घर छाई अलग के बेटा सुख दुखरे भाई साथ रहित पाए देगा खुशी रे के भी मुक्ति तथा देती पूरी रुचि खुशी रे के भी मुक्ति तथा देती पूरी रुचि तुम बची रंगी बीती पगना झुमका ना तनना झुमका ना झुमका ना तनना झुमका ना झुमका ना तनना झुमका ना आज हूँ पवित्र दिन राखी बंधन उत्सव ये राखी नाना प्रकार मिष्ठान प्रस्तुत अच्छी समय को अपेक्षा न करी शीघ्र आरंभ कर राखी बंधन उत्सव बापा
ମୋ ପାଉଣା ଦେବୁନି କି ଭାଇ? କଣ କହିଲୁ ପାହୁଣା? ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କର ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତୋ ହାତ ଦେଖା ଭଉଣୀ, ତୋ ପାହୁଣା ଦଉଛି। ଏ ହାତକୁ ଦେଖେଇଲି। ତପନ ଆରେ ବାବା ତୁ କଣ କଲୁ? ଏଇ ତୁ ପାଉଣା ବଦଳରେ ଏ ତୁ ପାଉଣା ଆଗଠୁକୁ କାହିଁକି କମିଲୁ ବାବା? ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାରେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଯିବ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦାନ୍ତ ବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ରାକ୍ଷୀ, ଏ ତୋ ଭାଇ ତପନକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ତତେ ଖୁଆଇଲି, କାହିଁକି ଖାନା ଭାଇ? ଏ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତା ଠାକୁର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖୁଆଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ ଭଉଣୀ। ବାକି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ସତରେ ଧନ ମାନେ এই শব্দ শুনিবা পাই মো কোন কেতে দূর অপেক্ষা করছি। ও বাবা আজ পূর্ণ হয়ে যাচ্ছি, সତରେ আজ মু বহুত খুশি। বাবা বাবা প্রথমে অনুষ্ঠান খাইবা, তারপরে তুমি মানে খাইব। দেখুছ শান্তিলতা আমার পুয়া বিদ্যা বুদ্ধিরে কেতে আগে হয়ে যাইছি। এ তপন বাবা সତରେ বাবা তুই রত্নগড় রাজ্যের কীর্তি স্তম্ভ করবু বাবা স্থাপন। প্রজা নিরঞ্জন নামে উড়াই পূজয় কেতন। আরে কোন কହୁଛ শান্তিলতা? বাবা মো তো উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আর সম্পূর্ণ ভরসা ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାନ୍ତିଲତା ଆମ ପୁଅ ହେବ এই ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଗତ ଚିତା। कुछ माना हुआ जिया मोर सुना गहना। कुछ माना हुआ जिया मोर सुना गहना। मो साथी रे तू खेलना, मो साथी रे तू नाचता। तू मरा मोर मणि मुकुता। धन पाखी मन पड़ी बंधा, पुआ मोर नव जगत जीता। धन पाखी मन पड़ी बंधा, पुआ मोर नव जगत जीता। हे जगतर नाथ जगन्नाथ ठाकुर शांति, हे केशव, हे माधव प्रभु एमती मो सोनार संसार को खंड खड़ाई रखिथिब प्रभु, हस खुशी रखिथिब शांति। अरे आज हूँ पवित्र दिन, आज हूँ खुशीर दिन, राखी बंधन उत्सव। ओ शांतिलता आज मत अपार आनंदर प्राप्ति होइछि। এই শান্তিলতা আরে দেখি পাইছো আকাশর জহ্নকু, আম খুশি দেখে আরে নাচি উঠুছি। এই তো রত্নগুড় মাটি। ও শান্তিলতা আম খুশি দেখে আরে গাই উঠুছি। ধন মানকর খুশি দেখি পুরা আনন্দ। তুমি ঠিক কইছ শান্তিলতা, তুমি ঠিক কইছ। আমার পুয়া ঝকু দেখে আমার ভোগ শোষ আরে সবু মিটি যাইছি। এই শান্তিলতা আরে গোটে কথা কহিবি, হে ভগবান এটি আশ্চর্য। তপন বাবা আরে এই কଣ হଉଛି? মতো চতুর্থ কাইকি অটকা দেখাযাଉଛି। হে বাবা এ কଣ হଉଛି বাবা? মতো ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି রে তপন। তপন তপন
ଜଗତର ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରୀ ଏ ତୁମ ପଲକ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିଛ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରୂପେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସାହା ହୁଅ ଠାକୁରୀ ସାହା ହୁଅ ନଇଲ ମହାରାଜା ବଂଶ ସୁମସନରେ ପରିଣତ ଦିନେ ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ତରଳ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ ମୋ ଲୁହ ବୁଝିବ କିଏ ଠାକୁରେ ତୁମେ କଣ କଲ କଣ କଲ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଲ ତାପରେ ଏ ପୁଣି କଣ রাজকন্যা রাজদূত নথিলে কি জানি মিষ্টান্নকু খুয়াইলে অদ্ভুত কাহানি বিষর প্রতিক্রিয়ারে রাজা রানীଙ୍କର মৃত্যু ঘটে লাগে রাখে বাবা ও বঞ্চি পারিবিনি তো বলো মো বঞ্চি পারিবিনি বাবা বাবা ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉଥିଲି ବାବା ମୋ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀକୁ ସବୁଦିନ ଦଉଥିବୁ ତପନ ବାବା ଆରେ ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି ମୋ ଅନ୍ତର ବେଦନା କହୁଛି ଏ ହଉଛି କାହାର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏ ହଉଛି କାହାର ଚଳନା ବାବା ବାବା ତପନ ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ବାବା ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ଶେଷ କରିଦେବୁ ହେ ତପନ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ହେଇ ରକ୍ତଗଡ଼ ପାଠି ରହିଲା ବାବା ବନ୍ଧୁ ସତକୁ ସତ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ବି ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ এই রাজা ছিল আমার পরম সভা এই ছেলের মৃত সামগ্রী সেই ଆମ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବା ଯେମିତିକା ମୃତ ଶରୀରଟା ହଁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେ ବନ୍ଧୁ ହେବ ଯାଉଛି ଏଇ ରାଜବାସର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ବନ୍ଦ କରି ভবসাগরের ফসি আরে তবে চালিগল কুয়াড়ি ତମେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା ରାଣୀ ମା ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ବି ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି କାଟିଲୁ ବି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ କୋକେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଯିବୁ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ହେ ରତ୍ନଗଡ଼ର ଜନ ପ୍ରଜା ଆରେ
हे राजा और रानी अब गहण रे ना सब कोकेईर व्यवस्था करी नहीं जीवा में श्मशान भूमि को ए बाबा तप ए मा राखी तमे आओ जमारू कांद ना मा अरे आमे जीवा पर्यंत तमरे किछि असुविधा हेबने अरे आमे परा तम सहित सदा सर्वदा रहिछु बंधु हाँ बंधु एक मास राजा रानी जीवन आकाशे संजन नईला बेल बुड़ी नहीं बेल बुड़ी नहीं अंधार गेला ठिकण थिले भी बाट जिला काली